آؤ لوگو قرآن سینے نال لاویے چٹھی خدا دی چم چم اکھیاں تے چاویے. میرے شیخ القرآن خطیب پاکستان مولانا محمد حسین صاحب شیخوپوری رحمت اللہ علیہ انہوں نے محبت نالے پیغام دیتا ہے. آؤ لوگو قرآن سینے نال لاویے چٹھی خدا دی چم چم اکھیاں تے چاویے جان قربان کریے مطلب پاویے کھول کے پڑھیے کی کچھ امر الہیہ اے چٹھی اسمانوں سرور احمد نو آئیا. اے چٹھی اسمانی جس دا نام قرآن ہے کلن والا اس دا رب رحمان ہے. ہاتھ جبریل جیڑا چٹھی رسان ہے لوہے محفوظ وچوں کلی الہیہ اے چٹھی اسمانوں سرور احمد نو آئیا. کھول کے کان سن لے میری یہ پہنانی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینا نہیں. شیخ القرآن نے خصوصی طور تے عورتاں نو آکھے آئے کیونکہ گھر وچ روٹی پکا کے کھوا کے پانڈے تو الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق اللہ العظیم.
حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، ساڈا سیرت دا عنوان تسلسل نال جاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں ازواج مطہرات امہات المومنین انہاں دے بیان دا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ جمعے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی شان، فضائل، حالات و واقعات تواڈے سامنے رکھے، اور آج دا وعدہ سی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی شان، فضائل، مناقب دے بارے۔ میں رات تیاری بھی یہ ہوئی کیتی سی، لیکن صبح بس مینوں فیصلہ بدلنا پیا ہے، چونکہ اج پورے ملک دے اندر حرمت قرآن دے حوالے نال ریلیاں دا، کانفرنساں دا انعقاد ہے۔ گزشتہ دنوں سویڈن اور ہالینڈ دے اندر اسلام دشمناں نے جس طرح قرآن پاک دی بے حرمتی دی کوشش کیتی ہے، اور نعوذ باللہ قرآن پاک نو اگ دے اندر جلان دی کوشش کیتی ہے، او دی مذمت دے اندر اج دے پروگرامز اور ریلیاں تو اس واسطے میں مناسب سمجھیا ہے کہ قرآن پاک دی عظمت اور حرمت دے حوالے نال میں اپنی گزارشات پیش کراں۔ باقی انشاءاللہ امہات المومنین دا تذکرہ وہ جاری رہے گا، اور اگلے جمعے انشاءاللہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہاں دے بارے انشاءاللہ تفصیلی بیان ہوئے گا۔ جدوں تو اللہ پاک نے قرآن پاک نو نازل کیتا ہے، یہودی، عیسائی، مشرکین اور دیگر کفار انہاں دی یہ سازش رہی ہے، اور انہاں دا مقصد رہا ہے کہ کسے طرح نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قرآن پاک دی تعلیمات نو ختم کیتا جائے۔ کدے ایدی تحریف دی کوشش، کدے تکذیب دی کوشش، اور کدے تکفیر دی کوشش۔ مقصد کی ہے کہ مسلماناں نو قرآن پاک تو دور کیتا جائے۔ ہر طرح دیاں کوششاں، کاوشاں پہلے دن تو، روزے اول تو جاری نے، لیکن چونکہ اللہ پاک دا وعدہ سی کہ میں اس قرآن پاک نو اور اس دین اسلام نو غالب کرنا ہے، سو اللہ پاک نے نو غالب کر دیتا۔ لیکن دشمنہ دے دل دے اندر جو حسد ہے، جو نفرت ہے، جو اگ جلدی پئی ہے، وہ اسی طرح قائم ہے۔ جدوں بھی انہاں دا دا لگدا ہے، وہ کسے نہ کسے طریقے قرآن پاک دی بے حرمتی دی کوشش کر دینے، کدی اگ وچ جلان دی کوشش، کدی نعوذ باللہ پھاڑن دی کوشش، اور گوانتا نامو بے اور بٹگرام دے عقوبت خانیاں دے اندر فوجیاں نے
کس طرح مسلمان قیدیاں نو اذیت پہنچان واسطے قرآن پاک نو نیچے گرا کے اور اوپر چڑھ کے ناچ کیتے، اور کدی نعوذ باللہ قرآن پاک نو واش روم دے اندر بطور ٹیشو پیپر استعمال کیتا۔ اے انہاں دی قرآن دشمنی ہے، اسلام دشمنی ہے، کیونکہ انہاں نو پتہ ہے کہ مسلمان دے اندر عزت، غیرت، حمیت، اخلاقیات اور انسانیت اگر پیدا ہوندی ہے تے اللہ پاک دے قرآن دی وجہ تو پیدا ہوندی ہے۔ وہ بس قرآن تو دور کرنا چاہتے رہے، لیکن انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال جب تک مسلمانہ دا ایک بچہ بھی زندہ ہے انشاءاللہ قرآن پاک نال محبت بھی کرے گا اور قرآن پاک دے اتے عمل بھی کرے گا۔ انہوں مٹان والے خود مٹ جان گے، انہوں کوئی کیویں مٹا سکتا ہے جو اللہ پاک دا کلام ہے، اللہ پاک دا کلام ہے۔ اور جس طرح اللہ پاک ہمیشہ زندہ اور قائم ہے، اسی طرح اللہ دا کلام بھی، قرآن پاک بھی حی لا یموت ہے، ہمیشہ زندہ اور قائم ہے، کیونکہ قرآن پاک اللہ دی مخلوق نہیں، یہ اللہ دی صفت ہے، یہ اللہ دا کلام ہے۔ اور کوئی یہ کیویں ختم کر لے گا؟ اللہ دیاں صفات کدی ختم ہو سکدیاں؟ اللہ پاک نے آپ نازل کیتا ہے، اور جدا محافظ خود اللہ ہے، کوئی انہوں مٹا سکتا؟ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا اس قرآن پاک نو اسی نازل کیتا ہے اور اسی آپ خود ادھے محافظہ۔ قرآن پاک دا بولو محافظ کون ہے؟ قرآن پاک دا محافظ خود اللہ ہے۔ سننا تیام نال یہ قرآن پاک دی عظمت اور قرآن پاک دا مقام اللہ پاک نے قرآن پاک نو آپ نازل کیتا ہے اور اللہ پاک آپ دے محافظ نے۔ سننا تیام نال قرآن پاک اللہ پاک دی طرفوں ایک بڑا عظیم معجزہ ہے۔ اللہ پاک نے تمام انبیاء نو معجزات عطا کیتے، انہاں دیاں قوماں نے معجزے ویکھے، ویکھ کے جنہاں دے اتے اثر ہویا انہاں نے حق قبول کیتا، لیکن انبیاء دے جان تو بعد انہاں دے معجزیاں دا اثر ختم ہو گیا۔ جب تک انبیاء سن اونی دیر تک انہاں دے معجزے سی، لیکن میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ قرآن پاک ایسا معجزہ ہے کہ جڑا قیامت دیا دیواراں تک قائم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس کائنات تو جان تو بعد قرآن پاک ہمیشہ قائم ہے۔ قیامت دیا دیواراں تک جڑا بھی قرآن پاک نو پڑھے گا قرآن پاک نو پڑھ کے حق قبول کر لے گا۔ ایدے اثرات انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہنے نے۔ اور میں قربان جاواں اے ہوئی تے دشمن دی سازش تاں قرآن دے خلاف ہے، کیونکہ اے ایسی کتاب ہے انہوں پڑھن والے، سنن والے، سمجھن والے، عمل کرن والے اور انہوں پڑھ کے اسلام وچ داخل ہون والے انہاں دی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ کسے دور دے اندر بھی اے دے اندر کوئی توقف نہیں آیا، اے دے اندر کوئی وقفہ نہیں آیا۔ سننا تیام نال قرآن پاک کیسی کتاب ہے؟ قرآن او کتاب ہے جنہوں اللہ پاک نے بابرکت بنایا ہے۔ بابرکت کتاب اللہ پاک نے فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک
اللہ پاک دا قرآن سننا دھیان نال ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ اللہ پاک نے فرمایا ایک قرآن بابرکت کتاب ہے، کی مطلب قرآن پاک نو پڑھنا بھی بابرکت ہے، قرآن پاک نو سننا بھی بابرکت ہے، عمل کرنا بھی بابرکت ہے، سمجھنا بھی بابرکت ہے۔ میں قربان جاواں برکتاں والی کتاب اور قرآن پاک دی عظمت کی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک نو باعث شفا بنایا ہے، باعث برکت بھی بنایا ہے اور باعث شفا بھی بنایا ہے۔ کتھے لکھا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ پاک نے فرمایا اسی قرآن پاک نو نازل کیتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اے مومنہ واسطے قرآن پاک شفا ہے۔ اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ پاک نے فرمایا اے کائنات دے لوگوں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تواڈے وال اللہ دی طرفوں نصیحت آ گئی ہے، نصیحت نامہ آ گیا ہے، ہدایت نامہ آ گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نالے او ہدایت نامہ ہے نال کی شفاء لما فی الصدور ورحمۃ للمؤمنین۔ مومنہ واسطے رحمت تے سینیاں واسطے شفا ہے۔ میں قربان جاواں سننا دھیان نال قرآن پاک بابرکت بھی ہے، قرآن پاک باعث شفا بھی ہے اور قرآن پاک نور بھی ہے، نور بھی ہے۔ سننا دھیان نال کتے لکھا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نور مبین نازل کیتا ہے، نور مبین کیے اللہ پاک دا قرآن ہے۔ سننا دھیان نال برکت بھی ہے، شفا بھی ہے، نور بھی ہے۔ میں قربان جاواں قرآن پاک اللہ پاک دی نعمت بھی ہے، رب دا فضل بھی ہے، اللہ دا احسان بھی ہے۔ کتھے لکھا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم بالکتاب والحکمہ یعظکم بہ واتقوا اللہ۔
اللہ پاک نے فرمایا میری اس نعمت نو یاد کرو جڑی میں تواڈے تے نازل کیتی ہے. اللہ پاک نے اپنے قرآن نو نعمت بھی کیا ہے, فضل بھی کیا ہے, شفا بھی کیا ہے, برکت بھی کیا ہے, نور بھی کیا ہے. سننا تے آنال اللہ پاک دے قرآن دی عظمت اللہ پاک نے خود اپنے قرآن نو کلام اللہ کے آئے, خود کے آئے کہ کلام اللہ ہے, اللہ دا کلام ہے. اللہ پاک نے فرمایا سننا تیان نالے اللہ دا کلام کتے لکھے آئے. اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب جی اگر کوئی مشرک تواڈے کولوں آ کے پناہ منگے کول رہنا چاہے انہوں پناہ دے دیو, اپنے کول رکھو. کیوں؟ حتی یسمع کلام اللہ, تسی نمازاں پڑھو گے اور رب دا کلام سنے گا. اللہ پاک نے خود اپنا کلام کیا ہے اور انج کئیاں دیاں زندگیاں بدلیاں. میں مثالاں دیاں گا تے ٹائم زیادہ ہو جائے گا. ایک مثال حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں مسجد نبوی وچ لے آ کے بنیا 3 دن اور 3 راتاں رہیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے رہے, نمازاں دے اندر تلاوت کرتے رہے اور مسجد نبوی جو بجا رب دا کلام سنتا رہا ہے. اور ایک قرآن پاک دا اثر ہے سننا تے آنال اللہ پاک نے اپنے قرآن نو کلام اللہ کے آئے. اور میں قربان جاواں اے قرآن پاک منزل من اللہ ہے, منزل من اللہ ہے. جڑے قرآن پاک دے دشمن نے انہاں اینو نعوذ باللہ مٹان دیاں جڑیاں کوششاں کیتیاں نے, انہاں وچوں ایک کوشش اے وی ہے کہ تکذیب کیتی ہے کہ قرآن پاک اللہ نے نازل نہیں کیتا, یہ اللہ دا کلام نہیں. انہاں تکذیب کیتی ہے, اس بات دی تردید کیتی ہے. شروع دن تو کتے لکھیا ہے اللہ پاک نے فرمایا جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک دی تلاوت کر دے تے او سن کے کی آندے دشمن کہندے بل قالو اصغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیاتنا بآیت کما ارسل الاولون. اللہ پاک نے فرمایا جدوں نبی پاک قرآن پڑھ دینے تے اے سن کے کی آندے نے بل قالو اصغاث احلام بل افتراہ, اپنے کولوں کڑ کے کولوں بنا کے سنا رہے آئے. بل ہوا شاعر, بلکہ اے شاعر اے شاعرانہ کلام ہے, کافیہ جوڑ کے ترتیب دے کے سنا دیندا ہے. سننا تے آنال انہاں اعتراض کیتا کہ اللہ دا کلام نہیں, منزل من اللہ نہیں بلکہ کولوں بنایا ہوا ہے. اللہ پاک نے فرمایا اگر تانوں شک ہے کہ منزل من اللہ نہیں, رب دا کلام نہیں, اے آسماناں تو نازل نہیں ہویا, پھر تسی بھی کوشش کر لو. کل ان اجتماعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا.
اللہ پاک نے فرمایا جے تہاڈا اے دعویٰ ایک کولوں کڑیا ہویا ہے کولوں بنایا ہویا ہے پھر تسی بھی بناؤ چونکہ تسی عربی دان جے اہل عرب جے عربی بولن دے ماہر جے پھر تسی بھی بناؤ کل اجتمعت الانس والجن سارے انسان جمع ہو جاؤ سارے جن کٹھے کر لو اپنے معبود کٹھے کر لو سارے کٹھے ہو کے اللہ انیاتو بمثل ھذا القرآن اس قرآن دی مثل بنا دیو اس قرآن ورگا بنا دیو اس قرآن جیسا تسی بھی ایک قرآن بنا دیو ہائے میرے اللہ پاک نے چیلنج کیتا ہے انہاں دی گل دی وجہ تو انہاں دی بات دی وجہ تو چیلنج کیتا ہے لیکن اے چیلنج پورا نہ ہویا اج تک قائم ہے کوئی ایسا جو قرآن پاک دی مثل بنا دے نہیں بنا سکے پھر اللہ پاک نے چیلنج بھی تخفیف کی تھی نرمی کی تھی اللہ پاک نے فرمایا ام یقولون افترا کیا تسی کہندے ہو کولوں بنایا ہے اپنے کولوں جوڑے آئے پھر تسی بھی کوشش کرو فَلْيَأْتُ بِعَشْرِ صُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللہ پاک نے فرمایا پورے قرآن دی مثل نہیں بنا سکتے پھر انج کر لو بے عشر سوار مثلہی اے دیاں 10 صورتاں ورگیاں کوئی 10 صورتاں بنا دیو جے 114 صورتاں نہیں بنا سکتے 104 دی تخفیف ہو گئی صرف 10 رہ گئیاں 10 صورتاں بنا دیو اے چیلنج قائم ہے اج تک قائم ہے پورا نہ کر سکے اللہ پاک نے اور تخفیف کر دیتی نرمی کر دیتی 114 صورتاں نہیں اللہ پاک نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم من دون اللہ ان کنتم صادقین اللہ پاک نے فرمایا جے 114 نہیں تے 113 گئیاں صرف ایک کوئی صورت فاتو بصورت من مثلی ایک صورت دی مثل ایک صورت جیسی کوئی صورت بنا دیو ہائے میرے اللہ اے بھی چیلنج پورا نہ ہویا اے قائم ہے اج تک قائم ہے اللہ پاک نے اور نرمی کر دیتی اور تخفیف کر دیتی اللہ پاک نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ اللہ پاک نے فرمایا جے ایک صورت بھی نہیں تے ایک جملہ ہی بنا دیو ایک جملہ ایک سنٹینس ایک جملہ بنا کے بخاؤ اور ایک چیلنج قیامت تک قائم ہے کوئی قرآن پاک دی مثل ایک جملہ بھی بنا سکیا اللہ پاک نے فرمایا کیویں بنا سکتے ہو اے اللہ دا کلام ہے اللہ دے کلام دی مثل ہو سکتی جی میں رب دی مثل کوئی نہیں رب دی مثال کوئی نہیں ہمیں اللہ دے کلام دی مثال کوئی نہیں سننا تے آنال لیسا کا مثلی شیئن
لیس کمثلہ شیء، نہ اللہ دی کوئی مثال ہے نہ اللہ دے کلام دی کوئی مثال ہے۔ سننا دھیان نال، جدوں نہ تردید کیتی، جدوں نہ تکفیر کیتی، اللہ پاک نے پھر پورا چیلنج دے کے بند گلی وچ پھسایا۔ آؤ ہاں ہن بند گلی وچ پھس گئے، آندے کولوں بنایا بناؤ۔ جدوں بند گلی وچ پھس گئے، نسن دا راہ نہ رہا تے نواں کام شروع کر دیتا، کیونکہ اسلام دشمنی ہے، قرآن دشمنی ہے۔ ہن کی آندے نے قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ کہنے لگے تسی سارے انج کرو کہ جدوں قرآن پاک پڑھنا تے قرآن پاک سننا، سنو ہی نہ انہاں دی گل، سنو ہی نہ انہاں دے کول جاؤ ہی نہ، لاگے لگو ہی نہ، گل سنو ہی نہ۔ کیوں؟ نہ سنو گے تے بچے رہو گے، تو جے سن لو گے، جے سن لو گے۔ کتھے بیٹھے نے پائی ذوالفقار صاحب، آئے نے مسجد دے اندر، میں ویکھے نے داخل ہوندے، آؤ بیٹھے نے باہر۔ پچھلے جمعے میں دس رہے سا نا کہ مینوں ایک بندہ ایتھے جمعہ پڑھن لے کے آیا سی، انہیں آکھیا جی حافظ صاحب قرآن بڑا سونا پڑھ دینے تے آؤ، آندے میں او دے نال آؤں لگا، میں اگوں ایک
ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ 3 ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 4 ਹੋ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਏ ਨਾ ਸਹੀ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਆਏ ਅਤੇ ਜੋ ਬੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣੋ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਫਸਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਸੇਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਹੱਜਦ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸੁਣਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ कुरान पाक दी तिलावत कर रहे ने, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु तिलावत करदियां सुनिया, जिथों सैयदना उमर दे अंदर इस्लाम दी मुहब्बत दा आगाज होया है। कुरान पाक दी तिलावत करदियां वेखिया, कह लगे रात का टाइम है, कल्ले है वह नमाज च मसरूफ ने, किहड़ा कोई वेखण दिया है, चलो सुना तो सही भी आंदे की ने, सुना तो सही। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजे मुसलमान नहीं सन होए, भी चलो लागे हो के सुन लेने, कहन की दे ने, पढ़न की दे ने, लागे होए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ रहे सन, खुज़ूहु फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकूहु। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतां पढ़ रहे सन, क्या लगा शायर ही होया ना, वो कहते जोड़ जोड़े ने, खुजू हो फगुल्लू हो सुम्मल जहीम सल्लू हो सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकू हो दा काफिया शायर ही है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगों तिलावत जारी रखी, इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम वला तामुन इल्ला मिन गिसलीन। क्या लगे वे क्या शायरी है ना, हुण काफिया बदल गया है, पहलो हू दा काफिया सी, हुण ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम वला यहुज़्ज़ु ला तामिल मिस्कीन फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम। फिर काफिया बदल गया, भी काफिया है, शायर ही है ना, कलाम जोड़ रहा है। अगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत जारी रखी, नबी पाक ने अगों पढ़िया, अगे की है, ला याकुलुहु इल्लल खातिऊन फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून वमा ला तुबसिरून वमा हुवा बिक़ौलि शाइर कलीलम मा तुमिनून। सूरह हाका है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत जारी रखी, अगे नबी पाक ने पढ़िया, मा हुवा बिक़ौलि शाइर कलीलम मा तुमिनून। ये शायर दा कलाम नहीं। हजरत उमर कल्ले खलोते रात दा टाइम कहने लगे, हैं मेरे दिल दी बोझ लई है, मैं तो अपने दिल च ये सोचन दिया सा भी ये शायराना कलाम है, फट जवाब दे दिता है, मा हुवा बिक़ौले शायर, ये शायर दा कलाम नहीं। वो मेरे दिल दी बोझ लई है, मेरे दिल दी जान लई है। अच्छा अच्छा, फिर ये शायर नहीं, ये काहे ने जरा दिल दियां जानदा है।
लुकियां छुपियां दा पता कर लेंदा है, जो मेरे दिल चाहिए फौरन जवाब देता है। ये काहे ने? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगे तलावत जारी रखी। अगली आयत वला बिकौले काहिन कलीलम मा तज़क्करून, ये काहिन दा कलाम नहीं। होए 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 होए, मैं पहलों क्या शायर है तो फौरन जवाब भी शायर दा कलाम नहीं। मैं क्या फिर काहिन है, दिल दियां जानन वाला। उन्हें कहा काहिन दा कलाम नहीं, और फिर है की है? नबी पाक ने अगली याद पढ़ी, तनज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। कुरान पाक मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, अल्लाह दी किताब है, अल्लाह दा कलाम है। इथों सैयदना उमर दे दिल विच इस्लाम दी मुहब्बत पैदा हुई कि वाकई अल्लाह वल्लों आया है। अपना बनाया होया हुंदा इंज जवाब ना हुंदे। सुनना ते नाल एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात दा टाइम कुरान दी तिलावत कर रहे ने। तिलावत खत्म हुई, अबू जाल ना कंध नाल लुक के सुनन दिया सी, कंध दे नाल लग के लुक के सुनन दिया सी। भी रात सब सुते रहे, किसी नूं की पता है, ते लुक के सुनन दिया। तिलावत खत्म हुई ते तुरया, अगों अबू सुफियान टक्कर पिया। अबू सुफियान किधर? कहता वैसे ही दूजी कंध नाल अबू सुफियान लगा सी। अच्छा, दोवें गां तुरे, अगों अखनस बिन शरीक टक्कर गया। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਧਰ? ਆਂਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੀਜੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅਬੂ ਜਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਅਬੂ ਜਾਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਬੁਲ ਹਕਮ ਸੀ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਔਰ ਹਿਕਮਤ ਦਾ ਬਾਪ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਜਾਹਿਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਬੂ ਜਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਐਡਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਫਿਰ ਅਬੁਲ ਹਕਮ नहीं, फिर की है? अबू जाल है। समझदार सी, कहने लगा पर गल अंदर दी है, असीं तिन्ने चौधरी ते सरदार हाँ ते लागे और बंदा कोई नहीं। अंदर दी गल है असीं तिन्ने कुरान सुनन दे सां। गल इंज ही है? कहने लगे इंज ही है। आंदा लोकां नूं डकने आ ते आप रात सुनने आ, ते जे लोकां नूं पता लग गया ते साडे पल्ले कुछ रहना, साडी इज्जत खाक च मिल जानी। जे इस वास्ते अज तो आहद कर लो भी हुण कुरान सुन आउणा। भी जी असी एक दूजे नूं वेख लिया जे किसी होर वेख लिया, साडे पल्ले खे रहनी है। वादा करो, तिन्ना जणिया हलफ दिता, वादा किया भी अज तो बाद नहीं आना। अगली रात आई, जो अद्धी रात हुई ना, तहज्जुद दा टाइम हो गया, नबी पाक दे कुरान पढ़न दा वेला आ गया। अबू जाल कहन लगा दिल च भी उन्हां तिन्ना हलफ चुकी, दोवां हलफ चुके आ मेरे नाल, कसम चुकी उन्हां ते आउणा कोई नहीं ते मैं चलना वा। ते जाके उत्थे अपने ठिकाने कंध नाल लग गया। अबू सुफियान नूं जाग आई, नींद ते आउंदी नहीं सी, कुरान दा नशा ही इंज दा है। कहंदा अबू जाल ते अखनस ने दिता है हलफ ते उन्हां ते आउणा कोई नहीं ते मैं चलना। वो भी आ गया अपनी जगह ते। अखनस बिन शरीक उठिया, उन्हें देखा उन्हां ते हलफ लए ने, कसमां लईआं, उन्हां के तोड़ा मैं चलना। वो भी आ गया। तिलावत खत्म हुई, तिन्ने फिर इकट्ठे हो गए। ये कुरान पाक दा नशा है, ये कुरान पाक दी मुहब्बत है, ये कुरान पाक दा प्यार है। अल्लाह सानू कुरान दी मुहब्बत पा दे, अल्लाह कुरान दा नशा ला दे। आ कुरान दे दीवाने बैठे हो ना, कितों कितों आए हो, कुछ सारे ताज कलोनी दे हो, कितों कितों आए हो, कोई समुंदरी रोड तो, कुछ सतियाने रोड तो, कुछ जड़ा वाले रोड तो, भाई नदीम साहब ढाबा तो हैं, कोई कितों मैं किदे किदे नाम लवा। अपने अपने महल्ले इलाके, कोई समुंदरी तो, कोई जड़ा वाले तो, कोई चनियोट तो, बाग के अंदर जड़े अहबाब मिलते हो, कितों कितों आउंदे हो। कादी मुहब्बत है? उन्हां क्या कालू ला तस्माऊ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फीहि लअल्लकुम तग़लिबून। कुरान सुनो ही ना, जे सुनिया तो तुसां फस जाना है, सुनो ही ना।
میں قربان جاواں اللہ پاک نے فرمایا سننا تے آنال اللہ پاک نے فرمایا جدوں قرآن پاک دی تلاوت کیتی جائے اے آندے سنو نا شور شرابہ کرو اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ پاک نے فرمایا قرآن دی تلاوت کیتی جائے محبت نال سنو پیار نال سنو اور اساں تے سننی ہے انشاءاللہ اساں پڑھنا بھی ہے تے اساں سننا بھی ہے کیونکہ ساڈی قسمت وچ رب دی کتاب آ گئی دیکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی ساڈی قسمت وچ رب دی کتاب آ گئی ایک قرآن ہے بڑی عظمت والا ساری کائنات وچ برکت والا جس مدنی تے آیا او رحمت والا لیلۃ القدر اترن نو رات آ گئی ساڈی قسمت وچ رب دی کتاب آ گئی ویکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی میرے مدنی دے قرآن دی کیا بات ہے میرے مدنی دے قرآن دی کیا بات ہے بدلی انجیل زبور تے تورات ہے میرے مدنی دے قرآن دی کیا بات ہے بن کے ختم نبوت دا باب آ گئی ساڈی قسمت وچ رب دی کتاب آ گئی ویکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی ملی آدم لوکو آدم نو معافی لئی آیت ملی ہزاراں ایتاں دی سانو تلاوت ملی روز حشر دے سفارش شفاعت ملی وچ قبراں دے نور بے حساب آ گئی ساڈی قسمت وچ رب دی کتاب آ گئی ویکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی آخری جان کڑی آوے اس جان دی آخری جان کڑی آوے اس جان دی جاری لبتے تلاوت ہو قرآن دی آخری جان کڑی آوے اس جان دی جاری لبتے تلاوت ہو قرآن دی انج خواہش ہے ہر ایک دے مر جان دی انج خواہش ہے ہر ایک دے مر جان دی ڈولے پیر نہ جے پل سرات آ گئی ساڈی قسمت وچ رب دی کتاب آ گئی ویکھو رحمت کیویں بے حساب آ گئی قرآن پاک منزل من اللہ دا کلام بابرکت نور شفاء ہدایت اور زندہ تبندہ معجزہ قرآن پاک دی تردید کرنے والے تکفیر کرنے والے تکذیب کرنے والے انشاءاللہ مٹ جان گے قرآن پاک قائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چمکدا اور دمکدا رہے گا اور یہ ہدایت دا سرچشمہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا اور سن لو تے اندر کیوں نہ جاری رہے اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھڑے ہوئے خطبہ دین واسطے فحمد اللہ وثنا علیہ اللہ دی حمد بیان کیتی ثنا بیان کیتی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ایھا الناس انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیبوا
نبی پاک نے فرمایا اے کائنات دے لوگو میں ایک انسان ہاں اللہ دا بندہ ہاں قریب ہے کہ میرے کو اللہ دا پیغام آ جائے ملک الموت پیغام لے کے آ جائے میں دنیا تو چلا جاواں کائنات دے لوگو سن لو ایوہ الناس میری نصیحت یاد رکھ لو نبی پاک نے فرمایا انا تارکن فیکم ثقلین میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ کے جا رہا اولہما کتاب اللہ نبی پاک نے فرمایا پھر نہ کہنا سانو نصیحت نہیں کیتی کوئی دنیا تو جاندے ہیں وصیت نہیں کیتی نبی پاک نے فرمایا پتہ نہیں میرے کو کدوں ملک الموت آ جائے میں اللہ کو چلا جاواں میری گل سن لو انا تارکن فیکم ثقلین دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور نبی پاک نے فرمایا پہلے نمبر تے اللہ دی کتاب قرآن پاک ہے جڑی لوگاں واسطے ہدایت ہے روشنی ہے برہان ہے دلیل ہے ہدایت دا سر چشمہ ہے اللہ پاک نے نبی پاک نے فرمایا قرآن پاک نو مضبوطی نال پکڑ لو تمسکو بہا نبی پاک نے فرمایا لوگو قرآن پاک نال جڑ جیو قرآن پاک نال چمڑ جائیو قرآن پاک تے عمل کریو کدی گمراہ ہو سکتے تے دوسری چیز نبی پاک نے فرمایا اہل بیتی میرے اہل بیت دی محبت ہے جڑی میں بیان کر رہے ہیں جمعہ دے اندر آپ دی اولاد دا تفصیل نہ ذکر کیتا ہے ہن اہل بیت چوں آپ دیاں زواج دا تذکرہ جاری ہے انشاءاللہ اگلے جمعے سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان ہوئے گی لیکن آج جڑی میں گل کر رہے ہیں نبی پاک نے فرمایا پہلے نمبر تے اللہ دی کتاب قرآن پاک ہے قرآن پاک نال جڑ جاؤ جڑے قرآن پاک دے دشمن سویڈن دے اندر ہالینڈ دے اندر قرآن پاک دی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بے حرمتی دی کوشش کر دینے کیوں کر دینے مقصد کیے کہ قرآن پاک تو سانو دور کیتا جائے نفرتاں پیدا کر کے سانو قرآن پاک تو ہٹایا جائے لیکن سن لو جنہ دور کرن دی کوشش کرنگے اسی اونا جڑاں گے انشاءاللہ اسی قرآن پاک دی محبت تو الگ ہو سکتے اور اس محبت دا ثبوت دینا انشاءاللہ جمعہ تو بعد 2:30 بجے ضلع کونسل چوک تو لے کے چوک کینٹا گھر تک مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے زیر تمام حرمت قرآن ریلی ہے سارے جانا نہ ہوتے انشاءاللہ سارے پہنچنا جے کوئی عذر نہ ہوئے ٹھیک ہے نا کوشش کرو ضرور پہنچن دی قرآن دی عزت واسطے حرمت واسطے اور اپنی غیرت اور ایمان دا ثبوت دین واسطے انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوواں گا تو میں انشاءاللہ تقریر کر دیاں تانوں ویکھ لینا ہے اوتھے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ ایک ثبوت تے اے وے ساڑی محبت دا غیرت دا ایمان دا کہ اسی انشاءاللہ احتجاج دے اندر شریک ہوواں گے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرواواں گے اور دوسرے نمبر تے جو ساڑیاں ذمہ داریاں نے جن مقاصد دے تحت وہ قرآن پاک دی بے حرمتی دی کوشش کر دینے اسی ان مقاصد نو تباہ و برباد کر دیاں گے پہلی ذمہ داری سارے قرآن پاک نال جڑ جاؤ اپنی اولاد نو جوڑ دیو آپ جڑ جاؤ بچیاں نو قرآن پاک دی تعلیم دلاؤ حافظ بناؤ قرآن دے عالم بناؤ اور جڑے بزرگ بوڑھے ہو گئے نے اجے تک قرآن پاک نہیں پڑھیا قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیو نورانی قاعدے تو الحمد تو شروع کر دیو ایک ایک حرف ایک ایک لفظ لے کے یاد کرنا شروع کر دیو انشاءاللہ قرآن پاک نال اگر تسی جڑ گئے
मौत भी आ गई, भावें एक सफा पढ़िया होएगा, रब नू कहोगे अल्लाह पिछली जिंदगी दी तौबा करके तेरे कुरान नाल जुड़ गया सा, भावें एक आयत पढ़ी है, तेरे को आया ते तेरे कुरान दा तालिब इल्म बन के आया। कुरान पाक नू जिन्हां नहीं पढ़िया आज तो पढ़ना शुरू कर दियो, जिन्हां पढ़िया है तर्जमा पढ़ना शुरू कर दियो। हर रोज कुरान पाक दी एक आयत दा तर्जमा पढ़ो, दूसरे दिन दूसरी आयत, तीसरे दिन तीसरी आयत पढ़ना शुरू कर दियो। फहमे कुरान दिया क्लासा शुरू कर दियो। लो भाई तुसी कुरान पाक तो सानू दूर करने की कोशिश करते हो, असी कुरान पाक नाल जुड़ गए हैं। दूसरी जिम्मेदारी कुरान पाक दे मुताबिक अमल शुरू कर दियो, अमली तौर पे मजबूत हो जाओ, अमली तौर पे हो जाए सबूत दियो कि उन्होंने कुरान पाक नाल साड़ी मुहब्बत का कोई शक रह जाए। तीसरी जिम्मेदारी की है कि कुरान पाक दे पैगाम नू आम कर दियो, दोस्तां दे अंदर, रिश्तेदारां दे अंदर, बरादरी दे अंदर जिथे बवो जो कुरान पाक चों पढ़िया है उन्होंने अगे सुनाओ, बयान करो, कुरान दी तालीम, कुरान दे अहकाम अगे पहुंचाओ। जिथों तक हो सकता है कुरान पाक दी तबलीग और कुरान पाक दी तालीम नू आम करो। चौथे नंबर ते कुरान पाक नू, कुरान पाक दी हुर्मत वास्ते, इज्जत वास्ते अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाओ। पंजवें नंबर ते एहतजाज वास्ते जो कर सकते हो, बैनर, स्टिकर, इश्तिहारात, सोशल मीडिया और तुहाडे मज़ामीन जो कर सकते हो, जो अल्लाह ने तुहानू तौफीक दी है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाओ। छेवें नंबर ते सारे मुत्तहिद हो जाओ, क्योंकि कुरान दी तालीम है वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीया वला तफर्रकू, तुसी मुत्तहिद हो जाओगे, ताड़ा दुश्मन ताड़ा इत्तिहाद वेख के खुद पारा पारा हो जाएगा। ठीक है ना? इंशाअल्लाह कुरान पाक नाल मोहब्बत करनी है ना, इंशाअल्लाह अल्लाह दे फजल और करम नाल। ते मैं फिर अपने शेखुल कुरान दे अल्फाज च कह दियां, आओ लोगो कुरान सीने नाल लाविए, चिट्ठी खुदा दी चुम चुम अखियां ते चाविए। मेरे शेखुल कुरान खतीब पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने मोहब्बत नाल पैगाम देता है, आओ लोगो कुरान सीने नाल लाविए, चिट्ठी खुदा दी चुम चुम अखियां ते चाविए, जान कुर्बान करिए मतलब पाविए, खोल के पढ़िए की कुछ अमर इलाहिया, ए चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद नू आईया, ए चिट्ठी आसमानी जिसदा नाम कुरान है, कल्लण वाला इसदा रब रहमान है, हाथ जिबरील जेड़ा चिट्ठी रसान है, लोहे महफूज विचों कली इलाहिया, ए चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद नू आईया। खोल के कान सुन ले मेरी ये भैणा नी, पढ़ ले कुरान जे कुछ मरतबा लेना नी। शेखुल कुरान ने खसूसी तौर पर औरतों को आखिया है, क्योंकि घर में रोटी पका के खवा के भांडे धो के सफाई करके फिर वेलियां ही होंदियां ने हैं, फिर गप्पा शप्पा मारन के बजाय टीवी ड्रामे वेखन के बजाय की करना है, खोल के कान सुन ले मेरी ये भैणा नी, पढ़ ले कुरान जे कुछ मरतबा लेना नी। एक मर्द दी तालीम एक फर्द दी तालीम है, एक औरत दी तालीम एक नस्ल दी तालीम है। ठीक है ना? खोल के कान सुन ले मेरी ये भैणा नी, पढ़ ले कुरान जे कुछ मरतबा लेना नी, इस जहान उत्ते बैठ नहीं रहना नी, अज या कल मौत सिर उत्ते आईया, ए चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद नू आईया।
जिन्नियां किताबां आईयां पहला आसमान थी, जिन्नियां किताबां आईयां पहला आसमान थी, ना कोई बराबर है कुरान दे शान थी, सब थी अफजल रुतबा पाया रहमान थी, फैली दो जग अंदर इस दी रुशनाई आ, ए चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद नू आई आ जाओ लोको हुण खुला दरबार जे, शौकों आवाज़ां मारे परवरदिगार जे, अहमद दा बेड़ा तरफ जन्नत तैयार जे, फेर ना कहना सानू खबर ना काईया, ए चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद नू आईया। काफरो कट्ठे होके जोर लगा लवो, अपने महबूदा ताई नाल रला लवो, कर लो जो करना जे, कुरान दी मुहब्बत साडे दिल चों कढ़ सकदा। काफरो कट्ठे होके जोर लगा लवो, अपने महबूदा ताई नाल रला लवो, इलम ते अकलां नू खूब दौड़ा लवो, इलम ते अकलां नू खूब दौड़ा लवो, वेखिए किसने साडी मिसल बनाई आ, ए चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद नू आई आ। सुभान अल्लाह क्यों नहीं आंदे? साढ़े शेखूपुरे दी बाबे दी वारी आई, सुभान अल्लाह ही नहीं जे आंदे। जिन ते इंसान जोर ला ला के थकणगे, आखिर ए काफर सारे इस तो अक्कणगे, रोज क़यामत अग दोज़ख दी फक्कणगे, कारण कुफारा अग दोज़ख बनाई आ, ए चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद नू आई आ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान पाक नू नाज़िल भी अल्लाह ने कीता है और कुरान पाक दा मुहाफिज भी अल्लाह है, और कुरान पाक दी हिफाजत वास्ते माशाअल्लाह भाई नदीम कंबोज साहब की तरफों नगद इनाम अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और कुरान पाक की हिफाजत वास्ते साडा ऐलान है कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। इंशाअल्लाह हुर्मते कुरान तो साडी जान भी कुर्बान है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आओ लोगो कुरान सीने नल लाविए, चिट्ठी खुदा दी चुम चुम अखियां ते चाविए। मेरे शेखुल कुरान खतीब पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने मोहब्बत नाले पैगाम देता है। आओ लोगो कुरान सीने नल लाविए,
चिट्ठी खुदा दी चुम चुम अखियां ते चाविए जान कुर्बान करिए मतलब पाविए खोल के पढ़िए की कुछ अमर इलाहिया ए चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद नू आईया ए चिट्ठी आसमानी जिसदा नाम कुरान है कल्लण वाला इसदा रब रहमान है हाथ जिबरील जेड़ा चिट्ठी रसान है लोहे महफूज विचों कली इलाहिया ए चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद नू आईया खोल के कन सुन ले मेरी ये भैणा नी पढ़ लै कुरान जे कुछ मरतबा लेना नहीं शेखुल कुरान ने खसूसी तौर पर औरतों को आखिया है क्योंकि घर में रोटी पका के खवा के भांडे धो